DSWD Breaker Service. Nagtuturo po ako 8 o'clock in the morning to 4 o'clock in the afternoon po sa 40 pre-scholars na malilikot po. Isang araw, wala na akong sigla dahil na naramdaman ko na ako ay nanghihina kung minsan. Nagiging bugnutin ako sa mga bata. Pagdating ko sa bahay, gusto kong kumain, wala pa akong gana. At saka, hindi po ako makabawas ng tama. Kaya sumasakit po lahat ang mga balagbag ko at marami pang ibang nararamdaman po. Isang araw po ay nakinig ako po sa radio kasi mahilig po ako nakikinig sa radio po. Nandyan po si Sir Orly, Doktor, sabi niya, maraming sa kayong pasyente dyan sa labas naghihintay po sa inyo. Nabanggit po si Dr. Glenn Soriano po na palaging ikarma ang sinasabi ng mga pasyente na naririnig po. Para mag-interest kami dyan po, yan na po siguro ang gamot na hinihiling namin na makatatambal po sa aming sakit sa katawan. Sa more than 2 weeks na paggamit ko po ng ikarma, naramdaman ko po na gusto ko nang kumain. At parang sumasakit po itong mga balagbag ko na gusto niyang talagang pilitin ako na magbawas. Nung nakabawas ako, ay nakaginhawa na ako. At saka itong mga sakit ng katawan ko, yung mga maging bugnutin ko, gumaan po ang pakiramdam ko. Mula noong na-meet ko po ang ikarma, hanggang ngayon po, ikarma na talaga po ako. Uy Suki! Mananap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yatiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman rekado para panangan. Narumog yung at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Seren so alagaran nyo. Gawa yung nanduruma supon sa'yo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapon alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita Kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Dagupan. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang buhay! Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alblitz Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning.
Walang tilay 12 minutos. Kasumpalan na alas 6 at kabwasan. Ipaparungtal tila sa programan Early in the Morning. Maabig, magayaga, masayaksak, tan madanom ning kabwasan at balang sinansakay, inermay kasiksikanan yon na barangay. Oy lakumon ya, masiglat kayo, malikot kayo at sayan agaw na Biyernes. Pitsa 1 bulan na Agosto. Abuton tayo ay bulan na Agosto. Ya magayaga, maaligwas, so panagbilay. Kaibayo so amigo yo, your one and early in the morning. Kantabay tayo at technical side, ka Edwin Inong. Agtini akarecover ada samay apalabas ya taluran bagyon nan tutumbukan. Agtini akalinis ada loob na sala. Kwarto ada abong tayo at ating agagimira. Wadtan lalamat so sakay low pressure area. Ya aya babantayan na lamat na pag-asa ya wala ni Idpaway na Philippine Area of Responsibility. Amataan niya ada kaarawin 1,020 kilometers ada extreme Northern Luzon. Nasakupan tila lamot at saya. Hilagang silangan ng extreme Northern Luzon. Unong ada pag-asa, walay medium chance ya magmalo yan tropical depression. So low pressure area ada untumbok lalangulan 24 oras. No magmalo yan bagyo, tawagan dayan da ngaran ya Fabian. Fabian. Idasal tila at ating gagimira ya aya at agaya kumun. Untalan na untuloy ay abitla iya bagyo. Ni agtini akarecover. Agtini akarecover agninan subside sudanom. Wala niray parte. Ya underwater ni jad syudad tayon Dagupan. Lautla ada sayay kawalaan mi tatay gagimira. Butek labat na say building ya kawalaan na DWIZ jad Rizal Street Danumni at Sarayan Kaplusan. Agtini akarecover, agtini akabangon, wala lamot yay nana amingaw, ya pasabila lamot iya bagyo. Idasal tila,
ya aya at aglaya kumun na buo na tunawlaya kumun. Takaskasyan tila pinablimiran na dumaringel. Sa halos dway simbala dway simbala yaag makakaurong irarayay ugugaw ang gapoy klase. Aramay hand to mouth panagalmuday kakaalmudad panagbilay da halos ang gapulay na akan halos aglaramangan. Kanyan kumun aglaraya unsabiran na kalamidad. Aya at aliwalabat ya climate change. Aliwalabat at ating agagimira ya noonyaran na panahon at unsasabi iraratan. Numutuk-tukan tayon maong. Walalay gabay ton ibagaya at ating agagimira. Arayan na kalamidad yaman tutumbukan niya unsasabi aliwalabat jadban sa tayon Pilipinas ed arum ya pasa na dinteron mundo. Walay makakalik na saratay kalamidad. Singa satay makmaksilya agawan nyagyag ditan ed Russia ya sikatuya suwang may kapangiter na untalan epekto ya tsunami. Yadakelmet iray apektado. Apektado ran lugar singa ditan ed Japan, sararamay tagadtan ed Hawaii. Magsi-evacuate iraratan ed tagay na palanday. Nababantayan tayo ed panamaglay na sayay social media no panon niya katagay sudanom ya aya at ulla at kaabungan. Niyagyag su Russia, wala lamot su yagyag at antuman, parti Asia, Indonesia mo. Wala lamot irarata isasabog o akataryalan unsabog lalamot iya bulkan. Wala lamot so amataanda ya alien ship at ate gagimiran posibleng unloob jad earth o jad mundo. Dakil iraraya ya klasin calamities ya umpapaway unlulusa ed sarayan na kaplusan antoy gabay ton ibagaya kasi pinablimiran dumaringel no manisya kayo ed sararatay prophecy manisya kayo ed sararatay revelation at ating gagimira aya umpapawayla eda sarayan kaplusan iraratan ya revelation o dino prophecies aratay signs at ating gagimira pinablimiran dumaringel nabuas ni manaya walay nagawan total eclipse talaran ng tayutan mid-noon. O gusto yun, di ba? Tingnan mo nga dyan sa may nabasa ko lang na naman na halos 3 araw ko na nabasa yun nagpa-pop up dito sa ating pag nag-i-scroll ako. Nanunang ng tayo at ato'y gagimira, ararayan disasters, arayan catastrophe, force majeure,
Ang titawag tayo sararaya, calamities. Kabyangan tutan, walay nagagawan gyera. Wala ray malaknaban niya sakit. Wala ni ratan at atiga gimira. So, mas grabe ni ya kalamidad ya unlulu sa sarayan kaplusan. So antong gabay ton ibagaya. Antong gabay ton ibagaya araraya lamay sinyalis, signs at ating gagimira. No manani siya kayo irrespective of your belief. Anto ka man iraratay relihiyon nyo, rirespeto untayo raratan. Pero may kwang kulante, no mani siya kayo ibabaga na say masanton kasulatan ya the Book of Revelation. Araratay calamities, wars, natural disaster, aya at partila na samay end-time events leading to second coming of Christ. Nanununang tayo raratan. Araya at nanununang as divine judgments against the wicked and as signs of the approaching end of the age. While these events are portrayed as severe, ibabaga libro na masanton kasulatan atay revelation at mangiyo o permutitan na ilalo ultimate redemption, hope, tan new heaven and earth. Nanunang lararatan, amay-amay iraramay ang titawag tayo sa raraya. Dakdakal tan so kintayo revelation, prophecy, prediction, may tan pangibasyan tayo at ati gagimira pahiwatig at aya at ati gagimira at si katuya iraramay sign signs lararatan yan nanuneng saraya tan nalilik na tayo aliwala ba't yan nanuneng alagan nalilik na tayo na dadalan tayo unyaran kipapasen ni yug ed Russia dula bagyo jad Pilipinas unsasabog ire bulkan halos sabay-sabay iraratan antunatan gawaan tayo binablimiran dumringal kailangan tila mo mampasimbalo araya unsa sabira raya lapulanti den wicked masyado lan wicked sumundo tatang gagimira makasalanan tila sobra-sobra la mamasnok lay Diyos aya at ibabagak lapat siya no panisiaan nyo iraratan at ati gagimiran akasulat ed masanton libro
Walang tilay 27 minutos. Walay timawag dya. Kapan intro tilang bangat. Unta tawag laran tampol. Antuya ipapasabi na concerned citizen. Modern jeep kuno. San Carlos City to Dagupan. Say pamasahe na senior citizen. 50 pesos. Nagkukomplain ito? Ay, 50 pesos senior citizen. Magkano bang 20% discount ng senior citizen dun sa 50? Di at least may discount ka. Mukhang nagpipidback ka. Noon yaran na sitwasyon, unyaran na kipapasen, man kailangan man tatalusan tayo da balang sinansakay. No nayari, agyumot kumon, ananamutan layan na pangkanaunawa. Manabutan tayo da dugan presyo. Aliwan masyado, aliwamot ya makomplain. Nanang nangyumot sa sitwasyon at sararatay dadalananda. Wala mo't niray underwater ira. Ya areas going to Dagupan City. Old Divinesia Highway, di ba? Wala ni danumditan. Pero Mayumbo, wala nitan, nairapan mo't iraraya sa kabyangan na saratay motorista lautla da saray kabyangan na pampublikon luluganan. Public utility jeep, public utility bus, tricycles, kuliglig, traktor. Ano pa yung mga ginagamit? Wala ramay abana ang kun timirik so bisikleta da. Timirik so bisikleta da, taaluban na danum. Singa si Mario Ico, di Malanditan at Burgos. Timirik, ingayugoy to may bisikleta to. Ingayugoy to, taaluban na danum kuno. Ninyo pa tanawa. Naalad maong atungtungan nitan, naalad maong atungtungan iraratan, suuntan iran no walaray singa tawagan tayon abuso mo't, abuso, saragyo i-report iraratan saray otoridad, ipasabiyo say kabyangan na Public Order and Safety Office. No mambilang refuse to convey passenger agtugabay su mangilugan. Saragyon i-report. Overcharging. Saragyon i-report. Dakal iraratan yan nayari na pangikaso anyo at untan iran abusado ya drivers na sare pampublikon luluganan. Pero nung nanong nangyawa sa sitwasyon niya talagang kaskasyan mo't ira, laut lamot natan ta heavy traffic lalamot at syudad tayon Dagupan, kasumpalan na sayay kalamidad. Siyempre, dakil lalamot yaluganan suun loob dya da syudad tayo, kanyan heavy traffic iray
BC Street ay main thoroughfare tadakilmet ni so under construction at sarayan kaplusan. Mananos tilang bangat. Paano tumutay? Taagdamot lang ti sa may pagpakan. Agdamot ang gano may wala kumoy talagan persa ya panggiganggan at sararatay kontraktor siya paspasanda iraratan niya project data masyado lay abala masyado lan abala masyado lan perwisyo at saray umbalay lautlad sararatay motorista tan saray commuters. Antik-tik kay labatla ya portion sa kay metro, Duaran Metro, agdala sumpalon. Kanya nun nakusuko sudalit ag makasagap sululuganan, isarado'y dalan. Unatan ko mon, nasarag tulatan. Maroon mo'tlay panaon tayo natan, sambut yula. Repair and rehabilitation or continuity na sararatay projects. Ang gano tabon-tabon nila ba't ya may na-label ya sululugan may dalan na saray luluganan. No anto'y pangkabigan niya proyekto gawaan. Ikalyulararatay pride. Ikalyulararatay pride. Araratay false pride or excessive pride. Araratay self-importance siya tatawagan tayo that often mas underlying insecurities and leads to distorted view of reality. Taararatay pride at it manifests arrogance, conceit, to boast or act superior, hindering genuine connection and spiritual growth. Watan irarata na tati gagimira. No, watan iraratay insecurities mo. Gaano antam ya pangkaabigan, panmaungan. Nanuneng mo balot irarata niya talagang nakaukulan. At agmugawaan. Ipapanag mo labat day ingka arugantim. Ya conceited ka may singa si kalabatla so nayari naiilalas tugmon si kalabatla so superior ya aratan nabaat na saraan so araramay dalan ada untalan iyaligwas haliwalabat yada sararaya ken pati spiritual growth akapilad sararatan. Kaibatan su pride ada samay tatawagan tayo ya 7 deadly sin. Ajad proverbio. Ajad proverbio, babagatutan. Kabusul ko, iraratay malastog. Kabusul ko, iraratay arugante. Kabusul to, iraratay evil behavior. Sa ikwanto, when pride comes, then comes disgrace. But when humility comes, wisdom. Aratay
Abusol na Diyos iraratan, may proud of heart. Nadusa kayo sa raratan. Kanya ikayo lararate pride yuditan. Akmunyo late pride yo. Taatanat agmet makatikel o dino agmet makasabit iraratan niya klasin na pride. No anturarate na nang ninyo na pangkabigan, dugayan proyekto aya paligawang ko, aya ikurang ko. Aliwan, gata niya syakso na yari. Alag. Kailangan untuwag timot paminsan-minsan. Rentay 8 minutos, kasumpalan na alas 6 ada kabuasan panangipatuloy na programa tayon early in the morning. Walay ang i-forward ada si katayo jay. Asikaso yu pa nang yu para ratay iiterdan na relief ada kasiksikanan nyo ya barangay. Nanaawat yu raratay relief yu. At ati gagimira, niya ay impurward da. Turaraya kargatuya ya relief, sakay tuya. Ilang pan ito? Isang kilo ba? Kalahating kilo yung bigas. Isang 25 grams or 50 grams? O ano? O 50, hindi natin alam itong ano eh. Basta sakay Ken. Ito, pinapakita sa akin eh. Pero nang nyo raratay karga na sararatay relief ya nanaawat yo. Tawalaray expired. Impurwardad si katayo ya expired at ati gagimira 2024 ni. February 2024 sakita unlan expired kwanto jay impurwarda duaran pak yan ang lapo kuno ad syudad duaran pak na lapo ad syudad ang gapumay DSWD kwanto jay plastic lang ang pinaglagyan yan na picture pagkabuklat, pinicture, anang nangda at ate gagimira, walay expired. Visit ya, kanto ni jay, pinanalaga, sa kay oras siya panalaga rundan, iray totoo, kailangan ya pasabiun ni, alaga rin ni kuno, insanda iter, itan niya abitlan relief at anang nang dadya ay walay expired ya party ada satan niya abitlan relief kanto dyan Sir Idol say ayuda expired so kape 2024 ni okay ninyo pa ay akin ay nalapuan dararaya balatoy ang aliwan daw sararaya ya relipoy ang aliwan daw saya sinaliwda kasi inner so ang aliwan daw sarayan relief balaga kwartatan saliwan da kasi sarili da ya negosyo that is conflict of interest vested interest pero akin at expired ay kwanto jay nang mo tay kape izum mo kanto jay isumutan so kape pinanalagar da kami na sakay oras pinasabi dani insanda ibulog kunutan iya relief
Plastic lang ang pinaglagyan. Kwanto dya? Oh. So, 2024 ni kunutan so abitlan kape. Uy, di bali-bali, tampay-pait. Awa. Aliwala ba manayan doxycycline so na i-expired may doxycycline mo tiya forward si katayo dati gagimira expired mo iman. So doxycycline. Nyan wadya ay forward damot si katayo. Philippine Government Property Hovid RX doxycycline Hyclate Teradox 100 mg capsule antibacterial COO 1520 expired or expiration date December 2024 antulanatan August 25. Antayo wala re doktor, ulitin ko lamat, wala re doktor, sa maya-maya doktor siya nakakatungtong tayo pati sararatay kabiyangan na medical representative. Tanong mamisan idandakmet na sararatay sample na ararayay tambal para da high blood pressure, para diabetes, para da cholesterol, idandatimet. Maminsan, wala may expired la na dwara o hanggang talurang bulan, tutumarang kumutnitan. Tasay kwan na doktor lang ti, saragto iraratan, hanggang puta expiration, may label labat sa mani expired. Kwan damat, unless may itsura to o taliwan na kinla. Pangkalawang kutan, tawalamot may tilmisartan ko dyaay. May tambal ko no kada lukasan ko mamoys ibantak ko balo man singa sinaliw ko balo ibantak ko pero may expired si katoy tutumarin ko sa ikwantalante okay labat itan pero wala psychological effect dutan expired lante singa bibilang nanang mo may botilya to may poison kwanto at nanang na mo expiration dito, inumumuman. Sige pa, no inumumumay sa mal at no expire lang, agaw ni Picto. Sige pa, sirin. Di ba ta, joke orly. Pero ay mas ipapagadalante expired, sarag to ni, kwandamot. Pero no sakitaon mutla, andi mutla. December 2024 ni may expiration to tayo doxycycline. I-iterumot ni, i-distribute yun nata, kasumpal na doxycycline, kapila lamat. Sa ikwanto balat siya, aganal na po o DSWD. So, ito ilalapuan to ay relief malapod syudad na Dagupan. Wajaya, yakin, ang kuya i-resent si katumot lang ti ipuporwardad si katayo. Yan niya ay, kabat kumot yan ngaran. Itay ang iporwardad saya. Actually, I think barangay official niya. Inarso barangay ang ibunugan datsatan Jad Island na barangays at ating gagimira. Pigararatay Island barangay ditan. Walay Kalmay, Karael, Salapingaw, Lumboy, tan Pugaro, Limararatan. Sakay at sararatan niya barangay, so akawat na saya. Anto yan ken, interdaya. Anong kopi ito? Ka Edwin? Kopida. 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 Kasi no kaya riyang kuya ko mon, kopi ko. Natang tagawa. Gawada, kopida. Kairap tutan. Baka lapida, subagsakan yun satan. Yula, tutuwa, yula, inuman.
Gyula raratan na kakanan no medyo alanganin kayo. Pasalatan nyo. Iba kayo, kapitan, may bunog da jay, expired. Iba kayo, tapi ano ipasabito da samay kabiyangan na CSWD or city government. Kaya ikaw, Tata Angeles, kung nakakatanggap ka ng mga relief, tignan mo, ikaw marunong ka namang kumilatis na mga kape. Dahil iba yung kape mo dyan sa DD, di ba? Mahirap la no antoy ipik tututan. Nayari na makala tayo na mansakit eda saratan. Nalala po ang dararatan ay ya relief goods ay. Ang aliwanda kasi at sararatan niya relief goods. Tapi ano no mitindaan tayo, mang grocery tayo at kaukulan ninang tayo. Tuloy no manggrocery ak. Lahat na mahilig ak at sararatay nuts. Araratay mani, aratik chakon. Nang ko man. So kaulaikin. Nang ko may expiration to. Antayo si gagawin datan. Walay patapuan da. Nanang ninyo, intapu da may date. Ikalyuman natan, so in dikit da, expiration date, bukayuman. Taingkula damot laba, ikalyuman, amay tunay ya expiration, wamad sinakubanda. Dakeltan. Nung mga saliwak na sararamay, maniya ka botilya o ka sachet nang ko sa expiration date tutan. Kami amay mahilig tayo sa ratay saro naratay chichirya dakeltan. Agyo nalikas na maasin na maong. Kababagta mangkururug la ugas mo. Kanyan piasi kaso yula, raratay ibubunog dan relief, kailangan mapagmasid kayo, mapagmatsyag kayo. Ikaw ka Edwin, di ka pa nakatanggap. Wala pa, kaya hindi ka nagsaing kahapon. Hindi ka na kumain. Yan ang hirap eh. Actually, dakdakal sukin manliliber-liber. Aya at ipapasakbay ko labat siyak mismo sunila da. Aliwa timot niya masiblet. Agtayo gabay mo so nanaabuso balat. At halos maimpigamot lan umpawil ya. Singa ang gapol amoy laan tun samaran niya pangkeruan. Wala ray uunla abong wa. Aliwan si pangisirayo mo't. Pero nanunung ko, aliwa eh. Tanan walay lima di man, si kong ko, ni mambubunok iray relief. Alagar mula to, sa bilang man, da area yo, di man sityo yo, unsa bilatan niya relief, dakdakil. Ta, may karo na isaliw ti bulas. Asumpa lang to, ang gano isaliw labat lay uring sirin. Imagine, ang gano isaliw labat lay uring sirin. Imagine, amin mo la ikaraw da, ya gamit dad abong nga ngalik lay baga ayok mo lang pamilyam dyan tadjakila manayam kung kulawari at ako gabay labat lan insultoen hindi si kung si katunti simput kanita wamalami relief at abong nyo hanggo pati sararate isaliw na uring ikraw aliwa tayon masiblet pero kumagabay may maabuso another wala man susulisit antuya kangkot para diken basketball tournament sipay mampagalaw, dulap, bagyo, wala basketball tournament. Ay, antuyay pansusulisit yun, kang kuwet, diyan gaano 50 labat laser. Ay nako, asikaso yura tauntan.
Nang nangyura, taara may uulad siya kaya kekeriwat na alarm, masyadong alarm. Alarm may ngalangala dala. Alarm lamang ngalangala dala. No napapansin nyo tan, singa wali gagagatan dan juicy fruit, pero angga po, singa si presidente, unya tura, mangngiwi-ngiwi, sungot to, antay laman, natati gagimira, sign laman, sign. Nasaray manggagamit na alulod. Kaluri kay kapulisan na kalamidad, bagyo, dulap. Paliman susulisit para uniforme na basketball tournament. Siya pa'y mampag-alawad dulap. Mampag-alawad duran. Nauputan lara amoy residyo, kanyan mansulisit lare panundot. Agtayo man sisiblat, pero nang nangyo, baka araratan at mangkekero-kero labatira panggamit da na illegal ya droga. Nahala tayo dit surada, masyadong alarm. Alarm sungalangala da, jajan eh. Alalarm. Ng halos angga pulay ngipunda. Ya si antam singa walay gagagatunda. Singa tayo may kanding niya, manggagagat. Singa uman si surada. Kanyan piasi kaso yung labat. Baka nasabida kayo. Walay untan. Alos agto kalatundaan. Wala ni ingan so taga Santa Barbara. Yaula di man. Advice ko labat siya. Agtayo man sisiblet pero agtayo dapat siya na naabuso. Kasi katayo sa pangkerewanda na sarata suporta dad bisyo da. Limaran na minutos kasumpalan na alas 6 ada kabuasan wajani supakabat malalapud saray manangan tabay. Was brought to you by Eternal Gardens Dagupan. Cherish the memories of your departed loved ones at Eternal Gardens Dagupan. It is a heavenly oasis where the beauty of nature intertwines with cherished memories, creating a serene haven to honor those who have passed on. Invest now. Wise spending is part of wise investing. For more information, visit www.eternalgardens.ph. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alblitz Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karinderyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nanggagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Do ti food supplement nga napadpadasa kon, awan ti epekto na.
Dato'y Paudi Arco, idi nagtumarak, manungal daw laang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat na gitarik-rik na inyong, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Paudi Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Oy suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yadiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman rekado para panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Seren so alagaran nyo. Gawa yun nanduruma supon sa'yo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapon alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Daguban. Nangangalahati na ang taon at bilang pasasalamat sa inyo ng Magic Department Store sa patuloy na pagtangkilik, handog namin sa inyo ang Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Department Store Mid-Year Clearance Sale. Hindi lang kalahati ang saya dahil higit pa sa kalahati ang diskwentong hatid ng Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Up to 70% discount mula men's and ladies RTW, footwear, bags, accessories, gift items at marami pang iba. Kaya tara na, kung saan kalahati pa lang ng taon ay buo na ang saya. Mag-shopping with Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Up to 70% discount on great selections. July 11 to August 3, 2025. Available on all Magic Department stores near you. DTI Fair Trade Permit number R1096 series of 2025. Narito ang ilang mga testimonya mula sa mga natulungan ng E-Karma Herbal Products. 17 years na akong diabetic at saka nag-i-insulin ako. I started taking E-Karma June 25. After a week, bumaba yung 16 naging 10. On my second week, nag 5.6 ako. Pero hindi yung sugar count ko ang inaano ko kasi nawala lahat yung mga nararamdaman ko. Ninyo. Nung nag-take ako ng E-Karma, parang nabuhay ako uli. Iba na, pati sa personal life ko, lahat iba, nag-iba. So anong tinitik yung E-Karma? I take 2 capsules in the morning, lunch, and evening. And then I drink tea in the evening. Parang 2 cups kasi after, di ba, lalagay mo yung isang tea bag. Pag naubos mo yon, maglalagay ako ulit. Parang 2. So parang naging cups. ano na ninyo, yung agwa chimpo na lang yung pag-iinom ng tea. Parang naging part ng buhay ko. Ang E-Karma ay mabibili sa St. Joseph Drugstore at ibang leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang E-Karma Nara Tea at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, di umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Dahil may hulog ang isip, stone and mas pinagaan. Nothing fast and easy,
Isinagawa ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang kanilang pinakaaabangang Agent Summit noong May 13 sa Foro de Intramuros. Ang highlight o theme ng naturang summit ay Beyond the Jackpot, a commitment to responsible gaming. Sa opening remarks ni General Manager Mel Robles, binigyang diin niya ang mahalagang papel ng mga ahente o agent sa pagsusulong ng responsableng paglalaro. Dagdag pa ni GM Robles, tuloy-tuloy ang PCSO sa kampanya nitong digital transformation. Ito yung patuloy na pagpapahusay ng sistema ng remittance systems at pinalakas na cybersecurity measures. Isa sa mga panauhin na nagtalakay tungkol sa responsible gaming at paglaban sa illegal gambling ay sina PNP Chief Nicolas Torre III, Yusek Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, mga kawani ng PCSO tulad ni Ms. Fe Celebrado III ng Product Standard Development Division at Department Manager May Serieles ng Information Technology and Services Department. At para sa report na hindi umuurong sa pagtulong, Maine Barreto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Time. It is now 7:04. Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Ako po si Lilibet Caballero Loro at Tagalagtang Talisay City, Cebu. Noong 2015, meron akong diabetic. 4th stage daw ng diabetic, kailangan mag-dialysis. Yung lifestyle ko, hindi ako makatulog kasi meron akong hinahabol na trabaho eh. Kasi meron akong 10 barangays na dinadala. Kasi bookkeeper ako. Doon lang, hindi ako makatulog. Siging overtime. Palaging naka-overtime. Nung naka-open ako sa radio, nakakabalita ako na merong ikarma daw destroy diabetic. Sachet ng tea, ininom ko. Yung una, yung sugar ko is 168. Tapos, second, 145 na lang. Nababa din talaga. 2 linggo pa. Kasi 2 beses ako mag-dialysis Monday at saka Huwebes. Tapos, makahinga ako ng sakto. Tapos, yung katulog ko talaga okay din. Hindi ako makalakad ng matulin. Dito lang ako sa bahay. Yung barangay ko, puntahan ko ng kaisa ng 2 beses, isang semana. Nung nakating ako ng ikarma, makalakad akong matulin. Tapos, hindi ako mahilo sa pagsakay, pag-commute ng jeepney. Okay na. Nung una, inalayan ako ng husband ko. Okay lang ikarmati. Kasi makabawas naman tayo sa ating mga kinain After taking dialysis, magkuha ng dugo sa sugar. Nababa yun talaga. Salamat po sa ikarma kasi kung wala pang ikarma, wala akong ma-intake Palagi akong dialysis. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. DWIC. Orly in the morning. 5 minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabwasan sa ikwanandong tulyaw. Masyadong madimpel kuno. Madimpel, tak larem sungala-ngala. Idan tayo kuno'y bitsin. Walay timawag ada si katayonan ni man. Say kwanto, walay inakalday ngaranto ada senior citizen. Makala na satay pensyon to niya. Bigaray pensyon na senior citizen, tasakit kini. Kung atawayan tayo pensyon na senior citizen. Abayagak mutlan na senior at agkumutnitan na ataway-tawayan iraratan niya benepisyo manlapod na senior citizen at pensyon. Timawag sa ikwanto, inakalday ngarantutan niya senior citizen, agdala ipila ada satay panpensyon to, makala na benepisyo, iter na senior citizen na Tatay Gagimira,
lapukunod kada na ala to, itanya pensyon to at say batik tula sugalan. Say batik tula sugalan. So mas itermila ed arum, yamang kakaukulan, ya isaliw to'y tambal, isaliw to'y taganoy laman ng samay ibatik to ed sugalan. Okay? Dugatan. Actually, wala man ririklamod si katayo dya. Ay, lanang. So, tawag to ed cellphone, kasumpal na programa tayon, tatawag la, irireklamo to talaki nakal na kay, sa tay, at inikal din ngarangkod sa tay senior citizen ay, makawat na pensyon ko, no, untan manaya surason, no kada na awat yura tay pensyon nyo, at batik yulay sugalan, wala kilad lamisaan, ay kanupagan nyo, kalun. Tadakdakal ni sumang kaukulan niya kabyangan na saratay senior citizen ya nakaukulan tutan parad sa tay maintenance to, di ba? Okay tan. Paburak eda satan ya ginawa da. Ditan ed bilang ko la, ditan ed karanglaan. Inikal da sungaran to. Nakada na awat to kuno itan ya pensyon to at batikla ed sugalan walalad lamisaan. Agmet na yari suportaan na gobyerno subisyo yo. In the same manner ya ibabagak lanteg tayo dapat man siblet pero no nanengneng mo ya si kamet labatla sulala enton pangkekerawan to ya para na suportaan ni rarata na bisyo to ay kaiba kamot lamang ditan. Kasalanan mo mo't yung mga iter at sikato. Accomplish kamot ditan. Kasusuportaan mo tay bisyo to. Good morning at kinan Doktora Mela de Vera Carino ditan at New York City. Wala nida bakasyon sa ikwanto at amay reading glass ya ipapangaro to lawas ja ed estasyon at noon sa bila kuno malapod abroad insan la mangiter lamat. Okay, enjoy your vacation. Timing na timing so impambakasyon nyo na paring Adrian, Doktora Mila lapulantid sa may pwesto yo almost 2 weeks or 2 weeks ya kapot lapulantid atagay so danong adulap di man darapan nyo. Kwanta naabot la siguro man tagila may building nyo pero naabot ni nyo aparalize so negosyo at ating gagimira kaskasya ni ray negosyante lapod sayan na kalamidad. Okay, araramay man keraw wala alaga rin tayo, ya intawag dan security guard kuno ditan at Jollibee Kalasyaw. Ya uladjad sayan agaw mampapareserba na sa tay reading glass. Sa ikwang-kwang kapipaga, ang gano matay pinya, tan matay pulsa, sarag tunit dan na antipara. Dakultan at kinan Doktora Mela de Vera Carino. Okay, mayamay din siya so reklamo na naawat tayo nilirad sa raratay agdara kuno itdan na sararatay relief at agira kuno adulap tan agira apektado ay agi-ibabagatan amin apektado ang gano aga adulap iman su barangay to or abong to aga asabi danom apektado mo't lamang akin siyempre aga makapawaya man trabaho lapod ang kapoy dalanan to ta underwater halos amin jad syudad tayon dagupan sarado su trabaho to pantrabahoan to di apektado
Kanyan amintan itdan tayo. Asalinap man, asabi man na danom sa abong to o agaasabi itdan nyo. Taatan at aglanti akapan trabaho ta alarm so danom nalugap sa luganan to or ang gapoy luganan to or kapot iman so pwesto yapan trabawan to. Anti yan taganoy laman to idang gapo, di ba? Kanyan dapat itdan nyo. Aditan kalasyaw. Pangidaulo ni Mayor Patrick Karamat, tansaraya kabiyangan na Municipal Council, tan area department heads, amin ang gagalaw. Unlarad kaabungan, i-distribute datan, ang gapoy pinili, ang gapoy nilabi, nobody's left behind, amintan, naitdan. Anto'y makasangag yarason, adulap kaman tan andi apektado kamot lamlamang. Agka makapaway at abong mo. Taanggapoy naluganan mo. Atagay sudanom ed karsada. Anggapoy umbiyabiyahe aparalyze at atiga gimira. Ay aglatan po politikaan. Aglatan na po politika ni walay impurward na siyak lalamot jay. Ya aya ta pasantabi da pakabat da ditan barangay Tebeng. Barangay Tebeng. Kartula Jaman so impasabida magano ta bukay yung kulabat. Impurward na siyak ya itatawag imano da sararatay kabarangayan da pinablimiran na dumringel say kwanto at na saan ka na? Okay. Aligwas, Barangay Tebeng. The history of relief operation in our barangay repeats itself. Kwanto jay. Mga kabarangay, ito ay isang opisyal na pahayag mula sa tanggapan ng punong barangay ng Barangay Tebeng. Ang distribution ng relief goods ay hindi pa dumaan sa ating opisina at wala pang nangyaring endorsement sa atin. Nakakalungkot ang katotohanang hindi nabibigyan ng respeto ang mga nahalal na opisyalis natin. May mga taong umiikot sa mga kabahayan na marahil sila ang pinagbigyan o kausap sa pagbibigay ng relief goods na ito. Sana matuto na po tayong rumispito, huwag bastos at matuto tayong makipag-ugnayan sa mga nahalal sa ating barangay ngayon. Nalapuya at Aligwas, Barangay Tebeng. Ya agdara inidan o agdara anggan nidan na sararatay respeto, agdara anggano tinawag imano ya walatay relief operations ya ibunog ad barangay. Nako, elected official iraratan, sigawayo niya laay, aya advice ko labalad si kayutan ad Barangay Tebeng. Nasyupatay tuuyad ta niya ang kapidili ka di sa tumot, ya awatan to namin mo't iraratan tag tumot la kanupugan. Pati sa ate pundo na baranggayo, itiryulat si kato. Nya, gawamot haya. Sikala namin. Si kamot lante, so siya manuuloy mo la jay, ed barangay me. Kanyo Orly in the morning. So, kini. Aliway, may sana na si ibabagayo, sana na iso gagawin nyo.
manatawag imano kayo pangkakasakay, ang gapulatan suduralan, ang gapulatay batikusan, ang gapulararatay kulkulan, yan to kamalatan. Itatawag kayo na unity, pero si kayo balot sa man i-instigate, mana-agitate, si kayo mat sa man pro-provoke, ay paano to da? Ay aliwan maong niya. Dumay gagawin nyo, dumay ipapalapag nyo. Idan nyo kare na respeto raratay elected barangay officials ditan. Amamat so tuo ya pangituranda no siya pa kayo man ditan pero lesbianos ditan dapat walamet kumon so delikadi sayo. Ay aliwan siya kababaing. Taaliwaak kya elected official, ni man si barangay kapitan, ni man si barangay kagawad mi ay. May are barangay officials mi, are barangay family. Di man nyula iter, tamabambanday met, nusyak met. So mangibubunog. Yang gapumot suka na pegang kudya, sumpalay term ko. Atalo la, raramay pamilyak, dan to kamalatan, nusya pa inabunok yuditan. Abalabat met lakumun. For the sake of delikadisa. Aratay delikadisa, mabliraratan. Araratan ya moral values and virtues tayo, ya intitilak, nasaray kanununuan tayo. Palabra di honor, delikadisa, antunirarate arum ditan. Ya klasin diparan ya dapat kumun at sarayang kaplusan, maaya atan minana tayo, ipapakana tayo kumun natan. Baing kimat. Amik wang kulante, no wala kumoy dalay lupa yo, at walay kababaingan nyo. Pero walang to'y dalay lupa yo, yakwanan Jojo Bauson, pero asirag, bagisan latan niya dalayo. Kanto, Ay, nako, pati relief operation, calamity, wala tayo da kalamidad, politika niraratan. Inang ninyo, halos amin yan ng trabaho City Hall ang empleyo dyan City Hall sa Ciudad na Dagupan. Wamanlara namin, di man, bali na kalasyaw. Amay lara man. Kumusta? Good morning at kinan Glenn Muñoz Lopez sa amigon balot ng Mitch Crescencio. Ilulugay tura. So amin niya empleyado na Kalasyaw Municipal Hall. Diya kamila ta diya trabaho diya aliwan mapolitika kwan. Diba Manong Ben Jovillanos? Mr. Ben Jovi. Si Pat Molinaong, si Rafael Mangalyag Jr., Ernesto Musada, si Esteban Garcia, si Bo Jimenez, lulugayan to'y nanaubang ditan at Bautista at Ramos is lulugayan to'y nanaubang Bautista ditan at Ramos is Lingayen Wamab Batangas, si Bo Bautista Jimenez. Napulyon ko, napulyon mo, napulyon nating lahat. Engineer Rodolfo Dion, good morning. Nitanla, Engineer Dion, nalilik na dala, nararatol lara, di ba, alik na dala, iman si papalapagyo, yaganayaritan. Yes, road elevation niya sobra-sobrang katagay. Tantamount economic sabotage nitan agkaalingo Engineer Dion. Ta siyempre antam ta inaral mo tan eksperto kad sararatan agda kamot dengelan antunatan ay aliling tutan amay tatawagan tayon full on the hill antayo man so kansyon na Beatles sa Tate Gagimera, Full in the Hill.
atan Sinowa walad palanday manggagawa na barko uluk-ulukanda sekunda niman nang si ken ang bagel waman tagay na palanday manggagaway barko the fool on the hill habaluyan nitan simmabe sumaksil ya uran 40 days and 40 nights yasim mabitan sa uran adalap sumundo tatay gagimira antoy Sinowa tansaray pamilya to tan nararamay si sinuturan na ayayap to so akaligtas ed saman pero aramay marakel ya totoo ya uluk ira di man siya ambagel manggagawa na ken malututo tangga pumut sa uran angga pumut sa untalan danom simmabi danom untan ialiling tayod sa atan aga nayari kuanan engineer diyon aga nayari kuanan engineer Celeste tan arum nira ya inhenyeron na makatalos eda sa atan engineer Jolo Joseph Lo engineer official paniraraman so kabiyangan na ayay flood mitigation commission they are the fool on the hill agdaradungalan na tatay gagimira natanay to agaway anto agawa alik na tayo natan ano bale natan nanunang tayo manwa water pump ira ay ata si babagak solusyon water pump manwa water pump ira natan okay tan the best swallow your pride tagmut itan makatikel lagmutan makasabit di ba Lynn Coronel, Agawad Bona Mendoza, enjoy your vacation di Tanad America, si Lito Di Guzman, si Benedict Dumayas. Happy birthday kuno the Kenan Bin Sormit, the best janitor, kuanon na Benedict Dumayas. Si Jojo Bauzon, si Taurus Ama, sa ikwanto ng Taurus Ama, bukor ko'y aga-akaawat at DSWD relief kasi agko kadikit imay mambubunog na stab. Nitan. Apolitika lalaman. Ray Martin Espinosa, yung rehidor, amigo Danny Caras, former barangay captain, Melba Flores, Serna Renato Hubillanos, Edwin Siralde, Marvin Nadong, Madam Leah Perer Patungan, maliwliwawa so kabuntatala na sinag na agaw eda lutakan man salog kalay tanaman mo antis ya unuran. Bali-bali sinag na agaw sana tuloy-tuloy laya ya sinag na agaw awa. Kano makarikubur mo't iraramay apastidyo ya negosyante apastidyo aramay na apiktuan singa mo lalanti pinastidyo sa tanawa hiran negosyante jad syudad tayon dagupan wala ni rekaplusan niya man water pump manlilimas ni adalang kumay abong nun na panaayaman ng pimpi hipanaw, underwater ninsin siya, paanong tulara maugugaw kasi, ara may apo to, yang kekelag nira, mga duay, anggad talon di taon iraratan, nako, bornira sakit. John Van LG, Jima Busto, Bong Andisa and family, Ninit Molik, Hobito Quizon, Tansinida Cerrizo and family. Sikat Rodriguez, Rolly Soriano, Roberto Nimer,
Sa ikwanan na nyarum to ni Madam Leah, mabut mo dyan si Camira ratay solicitation na basketball tournament. Ay, nako, abuso mo't irarata. Imagine mo, no pigaran team irarata na, yaulad si Kay. Singasak na ang bunak na untan pero nanunung ko no maminsan aliwala gabagabay tirarata sports development program pero aliwa mo sa pagmamaliwan da kasumpar na galaw walay analo galaw analo pustahan inuman na lamang useless kita niya klase ni sports activities awarding ceremonies waman ira da auditorium maniinuman ira ay anto ta na klase na sport activities ay di ba? Paano magmalo ka lang din physically fit? Kailangan mo raratan sa sport activities. Ang po, laukan mo lamang nasa ibisyo. Insan abuklara, insal lara mampupunitian. Another lamot, makadevelop ka na boxing hero. Di ba? Ay nako, Wilma Cabico Velasquez, ang amigo Rene Velasquez. Si Keisha, ditan, Turlami ko alam mo Keisha, London. At ilulugay to si father to Yamandurang Alitan ng Bacayao Norte, Rufino Pronda. Si Weng Maramba, si Arnel Tirao. Ilugay to si Aputon Erwin tan si Zaiden. Marlon Rosal, Alberto Fernandez Navarro, Romy Zabala, Cecil Malana, Jolens Antipolo, Rosalina Aquino, Mario Ico, si Merly Cloris Nicolas, kumusta ka la? Alagaran tukila ng Sopia Mamaril Machas, aray grupo na Ada, Dinamina, Titakura Kisada, Tansi Banji. Bali-bali pantutong itan nyo, air condition ha. Si Casio, tanang-iril kayo. Tayo mo't lararatay pulisay, makagawalabat na accomplishment. Gaano pan na gagalawan yun pastime tan panlilikitan yun tanay. Ano siya pa may manalot, may saliutoy merienda. Redunda kini, pero si piryaan niya open. Ang kapwa si drop ball, agda tan galawon. Tanong na pulag subula diri sud opisina. Di ba? Benjamin Gahito, JC Tulyao, GR Mamaril, Ma'am Jenky Alagadan. Kumusta? Magbubukas na ba kayo sa pwesto? May parking space dito. Nagkola ay socialite bazaar. Ay nako, atag-tagay sudanom. Jane Magsano, Gina Calyanta, Lita Santos, June Agas, Presi Lumibaw, kanto dugalatan niya politika, asumpalay eleksyon, kulan tutay unity ibabagayo ay, kanto katumalante, natawag ira unity pero sisikilun da kabalat. Nga, malaka pantila, tampalun to kamot lamang. Ay, nako. Manny Moreno. Aray balon badyaw, akaawat mo't kasi narilip. Malapod DSWD or city government ay baka nira akawat. Akin kanyo, kagkabasan papaway lara. Ang gano tagtagi sudan papaway ira yami puyabol.
Rafael Salazar. Mirna Esteves, serbisyong mabilis. Duga tay babagayo sir, lispit wala bat kumon, usupay akairong. At si kato si Irispito kwanto. Nga po sana na iturdad sa may kaalyado da. At nga po. Kapulang ti delikadisa man. John Agas. Gloria Maramba, si Buds Vidal, Armando Segundo, si Rosa Doria, Maritis Tansijun Silang Ditan Canada, si George Gonzales, Marilo Terciño, former Councilor Malu Fernandez, Bogs Vidal, Tansiban Vidal, okay, nagbukas na raw kahapon ang Socialite Bazaar pero mataas pa rin daw ang tubig doon sa may parking area. Si Cristina Ocampo, 34 minutos kasumpalan na alas 7 kabuwasan. Good morning, Sergeant Esteves. Good morning, Edkinan Sergeant Baza. Si Midget Mejia. Si Don Ramon Bautista Sr. Ditan at R1MC and Manawag respectively. Si Flor Bautista, Estrella Carmilo. Abutin tayo ya kuno'y bulan na August, ya maaligwas. Antayo kasi no August. Ghost month, kwanda, maanyanin bulan. Nako, araratay anyani. Po'y kila, ya anyani. John Ray Bautista. John Ray, kailangan ko'y gamot. May manukukak. Mayamay, so nakaukulang kong vitamin iron, may iron. Kulang ka kung iron, kung siya, mga naklibalayang. Remedios Mendoza and Nardo Tibay, tan si Arturo Maramba. Sa ikuanan, Engineer Ramilo Quinto Soriano, dapat ibigay na lang mga relief sa barangay council. Ang dapat asikasuhin nila yung solusyon sa baha. Huwag sisihin ang climate change at Cats Basin. Dapat gawa sila ng solusyon. Yun na nga sinasabi ko eh. Ang problema ay ginagawa tayong parang tanggapin na natin ito dahil helpless na. Wala nang pag-asa para tayo ay palagi sa kanila umaasa. Ay nako. Ima Alipio, kumusta kilatan? Basing Bimaloy. Engineer Bobby Llamas. Si Engineer O.J. Cornel Bentinilla Wamala at Amerika kasabila. $37 minutos kasumpalan na alas 7 kapusan. Wadyan ipakabat malalapot sa rin manangang tabay. Sa
Magaandang buhay! High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flordelisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawon nga aglutluto ako, tada karinderya. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nanggagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, di umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Nangangalahati na ang taon. At bilang pasasalamat sa inyo ng Magic Department Store sa patuloy na pagtangkilik, handog namin sa inyo ang Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Department Store Mid-Year Clearance Sale. Hindi lang kalahati ang saya dahil higit pa sa kalahati ang diskwentong hatid ng Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Up to 70% discount mula men's and ladies RTW, footwear, bags, accessories, gift items at marami pang iba. Kaya tara na, kung saan kalahati pa lang ng taon ay buo na ang saya. Mag-shopping with Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Up to 70% discount on great selections. July 11 to August 3, 2025. Available on all Magic Department stores near you. DTI Fair Trade Permit number R1096 series of 2025. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Aldrich Pau Liniment. If symptoms persist, consult your doctor. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Ako po si Binaranda Escabas. 64 na taong gulang. Nakatira ako sa San Vicente, Liloan, Cebu. Dati ang akong sugar ay 300 plus. Ngayon, after 2 weeks, bumaba ng 218 o sugar hound. Napasalamat po ako sa produkto sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. DWIZ. Orly in the morning. Dos minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabuasan na panangipatuloy ni na programa tayon Early in the Morning. Good morning, ada kinan Kapitan Sani Honatas Malasalasas.
inawa yaon sabin tampol. Ang gano aliwa ko nun August month, dakil so anyani ditang kuno Bangusville tan ditan Red Cross area latan Thailander nako. Sige, anyani may tan 1530 ghost employee, di ba? Lawrence Stonebridge, Abi de la Cruz. Ilulugay turay magkapatid na Albert Aquino, si Arturo Aquino, nabaha din sila naghihintay ng relief, sabi ni Abi de la Cruz. Ayan, bakit ka pa kasi maghihintay? Iabot mo na lang, bigay mo na lang sa mga bahay-bahay. Nako, dapat pa ba tayong magpa-picture-picture dyan, magpa-video-video dyan, hindi nyo naman pera yan. Sabi nga ng ating Pangulo, mahiya naman kayo. Puro na lang. Sige. Si Mother Helen, ditan at California, USA. Okay, say kuhanan Mother Helen, singa ko no 1972 ay dilap natan. Actually, mas worse ni Ingan. Mas worse. Amay 1972, subok tayo mo iman, adalan tayo man. Amay 1935, siyempre, kumadalan ta agak ini niya nakadsamang. Kada di father ko, niyari. Okay, good job kunun lanang iray barangay council na Salisay at pangidaulo ng kapitan na Bangsal, kuhanan Sopia Mamaril Matias, na idanda kalabat amo na pabor mate at kinlara. Good job, Lara. Good morning, Matt at Kenan Steve, ditan at Arellano Bani. Sa ikwa ng Professor Idel Abalos. Magandang morning, Idol. The best na pag-benchmarkan ng LGUs at provincial at municipal cities. LGU, provincial, municipal at city ay ang bansang Netherlands, sabi niya. Ang bansang Netherlands, maganda raw. They are the best model for their flood control project. There is theirs is below sea level at mababa pa kisa sa Dagupan. O yun. Di na tayo lalayo, Professor. Although maganda yung suggestion mo, pero wag na tayo lumayo. Ano bang ginagawa ng Marikina? Ano bang ginagawa ng Pasig City? Ano bang ginagawa ng Global City? BGC? Naghuhukay yan sa ilalim. Naghuhukay. Mangkukut-kut ira, demanda i-impound iredanom. Tapos iwa-water pump da. May gagawin da dyan sama niya. Ginawa ng dati na Administration Mayor Brian Lim. Water pump. Agdagabay, agday tuloy, nata, ang tigagawin da, water pump mo't lamlamang, so gagawin da, sarayang kaplusan ay nako. Agnes Ramos, Gary Dalisay, o amigo Gary Dalisay, kumusta ka la? Alex Rosal Jr., sa
Sa ikuan ng pressure umibaw. Agto na yarin i-house to house. Taangga po'y kudak. Kudak. Andi, no, awitin to ilibur to, sasabatan to, ibibidyo mo, may abungtan, di ba? Sige. Dapat agyulatan trabaho, kila dapat mangkakasaw, taberi stressful lalanti panag nananang ng tayong problema, untan ni Gao yan, ay magano kayo nalaspak at satan. Nang nangyura ratay physical condition nyo. Angga pula halos spare parts tayo, senior citizen. Kanyan kailangan tilay manal alwar. Taan lumaklare pukul-pukul tayo. Jeric Oviedo. Tutuputun to no walay danom ni ud magsaysang ka pumutla, mukatla, Jeric. Akin na, walay lakom ditan niya, tangok. Actually, akin at unlulutaw-lutaw, iraray, untatangok-tangok, iraray bangus natan, o amin niya, kabiyangan na sarate produkto at katanggalan, fish pan, tan fish pen. Lapulantid, ayay kilot na danom, ya ululu, malapod tagay, ya ulubja, at saray kailugan tayo, siyempre, no makilot so danom, nalaramot iraratay sirag, dantamot la so surub-suruban da, napatug-patug lara, sararatay, pasiking, ikot, wanto kamalatan, si katutay singugan na ipapatoy dararatan. Aside at satan, wala raramay nan-spray o dino nansamal at kaalugan, wansamal ira, patin darara may kuhol, unagos iraraman sa danom to, kanyan nakinmet, nasamalan met iraratay bangus, kanyan dakil, so, untatangok, kabaluyan. Aside sa satan, ay panaon tayo, unuran, unagaw, si katutan susungugan na sa atay tangok. Ariel Bandong, Marisa and Albert Carino. Kanyan nanang nyo, mayamay so ken ula ditan magsaysay wala man sinya si siya. Kumusta kang tangok kondamat. Diba? Good morning, iraratay kabyangan nasaray konsignasyon ditan at magsaysay fish market area tansaray patubong. Agyumot kumon ananamuton niyang pangkanawnawa ay kung kita-kimot ng kita-kimot at tagayo at suprisyo na sararatay tagila ko yun. Okay, aray underwater niran na pasan Jad Rizal Street. Ditan at going to Mayumbo. Jad downtown medyo kinmutla, mandimpulang bungatla. By the way, karuman pinagdat ko sumanlibor ditan at Tundaligan. Kaskasan met so away tan kipapasen na sararatay shed owners. Wala rin nalgap iraratay kulay pasen na saratay shed da. Aman actually so Mayor's Pavilion nalgap. Nalgap jad vicinity to jad underwater iman so ground iman at Mayor's Pavilion. Hensan ang kakabalaglay dika ditan
kailangan nyo mutla siguro ya tas-tasin iraratan o trimen. Dakdakal iray shed owners ya agam makakalako at sarayan nakaplusan agam makakapamparinta. So, paano to? Araya dapat sumanunaan kumunyi dan tayo na sararatay trabahador ditan tundaligan na relief operation. Di ba, Bernard Arsadon? Sa ikwanan Senator Ping Lacson, ang ibang kontraktor naging congressman at yung ibang congressman naging kontraktor para wala na silang kausap na iba, sarili na lang nila. Kunto, ay nako, dakultan. Wala ray abogado, ya nagmaliwlan inhinyero. Baliktad daw. Wala ray abogado, ya aglamang pra-practice, mangkikiwalay siminto. Nanunutan ko lang mo imbaga ng andilad bilay ya judge ni apay ngay abogado nalipatan mo ti ag-practice agigigam kamot ti palan kunto. Sige ba ito ni bagaman si attorney nagmaliwa kontraktor. Panan na Senator Ping Lacson, ang ibang kontraktor naging congressman at yung ibang congressman naging kontraktor para wala na silang kausap na iba, sarili na lang nila. Sikarala sumangalay kontrata, sikarala suman appropriate na pundod sararate project da. Nako. Kumbaga, bagi da aminen, pinablimiran dumaringan. Araraya ya kontraktor araya na ken congressman dakil at sararata na tate gagimira sports minded mo't irarata ni mahilig irad kickboxing kickboxing kaya sports minded mo't ira sa sport da kickboxing marakil at sararata niya kontraktor ya congressman mo't lamlamang. Okay. Sa ikwanan Boots Oka, sunod-sunod na budget ang nilabas. Ang lalaki pa, ang daming pinaggamitan, dump trunk, emergency equipment, ayuda, scholarship at iba pa. Pero ni minsan, hindi inisip na gumawa ng pumping station na tulad ng katedral ngayon. Nagpapump sila kung kailan sobrang taas ang tubig at lumala na sitwasyon sa Dagupan City saka sila magpump. Anong mentalidad yan? Kuhanin Boots Oka. Nako Need I say more, Boots? Ay, nako. Sa ikwanan na Flor Bautista, dapat si mamar kayo dyan banda miser piyan nanang ninyo sa kipapasin mi. Katulantin, agko si mamar, hugabay na laknab suluganan ko.
problema lamot siya. Problema lamot siya. No, tiyago lang, ito problema masaya. May brake pad mo, kailangan lukasan mutan. Piano, kini mantitit la may lugarang ko ay mantitit la. Kada i-start ko, may iatras ko, litog. Libog kanto. Tapos, habang umbabatik, mantititit. Pagkat la may balayang at sa may break, may break at ati gagimirong pagkat la. Atong gastos lalamot siya. Happy birthday manaya. Happy birthday at kinan Marcos Hernando. Yan. Pinablin na apo ng Christy Cantago. Anak ng kabsat Michael Tan Ivy Cantago. Michael Hernando Tan Ivy Cantago. Okay. Sisigi lamot imay allergy kayo. Manukok tan mampanatengak. Agpanatengak makiburas kayo. Joshua Delormente. Sa ikwanan Jesusa Dolormente, Sir, adu tukutan kami dyan Arellano Caruman, Iner. Ditaan ni Pumol, kita nagkola ay Octavia, ditan mo't adukutan si misis ko. Sa ikwanan Ramon de Guzman, mamparipak ka idol, taamay biring ong kakalog, ta amagaan. Okay. Advance happy birthday. Ay nako, araw-rawin eh. Mil Sulwita, kagapu-gapu nilabat na bulan jay. Sakibulan mo si rin niya i-greet mo. Sige. Aadukutan ira kuno arap na Region 1 Medical Center. Nako. Grabe wa, unyalalantin dadala ng tayo ya kalamidad, wala ni Reya mandurugas, mandurukot. Ricardo Hakot Calderon, itala, kagawa kalay nga mo kagawad. At si Katuyal lang tinanunang ng tayo manahakot na sararatay basura. Ang bulat sa basura natin, dubli-dubli bulat to, talapon na babasa. Sabi ni Madam Precious, kabilang sila sa mga alligators, yung mga congressman. Yun na para silang mga clown, pinapalakpakan nila sarili nila kasi yung amo nila, ng number 1 din. Ay, nako. Nang salita may walang kinurakot na nakasulat sa Guinness Book of Record. Nang salita may walang kinurakot, palakpakan na mga kurakot. Sin in the Clowns, Daniel Albert Flores. Ang gapulabat kuno'y pulis siya na panreportan datan Ed Arellano. Di ba mayroon tayong doctor base dyan? Walay substation na pulis ditan, arap na Region 1 Medical Center. Ngapito di man ira kuno adukutan. Ugugaw so nan dukot ed sigara. Kantabay kong technical side si Ka Edwin Inong. Talaranan nyo la sa programa na Karambola.
Lawrence ditan ed Kayanga City, Sampabian. Itilak milalangula subalag mimpi sa salamat at balang sinansaki ya pinablin dumuringel na sayang programa tayon early in the morning o ilakumon ya akinabang kayo ada saya walay na usolyon aral aliwan panderal akala kayo inspirasyon aliwan konsumisyon tan alta presyon. Salamat at sararatay prayers yo. Diyos tiagngina po, tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Orly in the morning. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on